Yo, what's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. Okay guys, nandito na naman tayo sa ating editing tutorial. Okay guys, ituturo ko sa inyo ngayon yung glowing outline effect sa PicsArt. Pero bago natin simulan to, sa mga di pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. And simulan na natin. Game. Open na natin yung app, yung PicsArt. Then, click natin yung plus sa may baba. Then, scroll natin. Punta tayo sa may color background. Click natin yung white background. Then, click natin yung tools. Then, yung crop. Yan. Then, click natin yung portrait. Then, okay. Yan. Then, scroll natin. Then, add photo. Then, lagay natin yung sample photo. Then, add. Yan. Then, litan natin. Sakto lang natin yung photo. Yan. Sakto lang natin siya. Yan. Then, okay. Then, scroll natin ulit. Punta tayo sa may draw. Yan. Click natin yung draw. Then, litan lang natin ng konti. Yan. Then, click natin yung sa may color. Then, click natin yung white. Then, okay. Then, click natin yung pen. Yung size is 10. Yan. Then, click natin yung tatlong guhit. Yan. Then, yung hardness is 100. Then, set. Then, ready to draw na tayo. Yan. Zoom natin. Then, mag-draw na tayo. Yan, sa may damit. Draw lang natin. Yan. Back natin pag may mali. Yan. Draw lang natin. Yan. Then, time-lapse na natin. Kasi medyo matagal yan. Yan. Ganyan ako kabilis mag-edit. Yan. Yan. Bawat guhit, lagyan natin. Para mas maganda yung kalalabasan. Yan. Yan. Super bilis, diba? Yan. Naka-timelapse na po yan. Yan. Sa may bewang. Yan. Uwitan lang natin lahat. Yan. 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 May damit. Yan. Then, slow mo na ulit. Yan. Bawat details, lagyan natin. Then, click natin sa may shape. Yan. Then, zoom natin. Shape. Then, lagyan natin ng design. Lagyan natin ng heart. Yan. Then, palitan natin yung size. Gawin natin 9. Then, okay. Yan. Lagay natin sa may gilid. Sa taas. Yan. Sakto lang natin. Yan. Then, sa kabila naman, shape ulit. Lagyan natin ng heart ulit. Then, okay. Yan. Litan lang natin ng konti. Yan. Sa kabilang gilid naman. Then, lagyan natin ng circle. Yan. Sa may ulo. Yan, sakto lang natin sa ulo niya. Yan. Yan. Sakto lang natin. Litan natin ng konti. Yan, sakto lang natin yan. Sa may ulo.
Then, click natin yung erase. Tanggalin natin yung sa may likod. Yan. Erase lang natin. Yan. 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 Then, check natin kung okay na. Yan. Para makita natin buo. Then, balik natin. Yan. Then, click natin yung layer sa may taas. Then, mag-add tayo ng empty layer. Yan. Then, click natin ulit. Then, click natin yung color sa may baba. Then, mag-choose na tayo ng color. Yan. Color pink. Then, okay. Then, click natin yung pen. Then, baguhin natin yung size. Gawin nating 30. Yan. Then, click natin yung tatlong guhit. Yan. Then, baguhin natin yung hardness. Gawin nating 1%. Then, set. Then, click natin yung layer. Then, yung may arrow sa may baba. Yan. Click natin. Then, gawin nating lighten. Then, click natin ulit yung layer. Then, zoom natin. Yan. Then, susundan lang natin yung ginawa natin. Yan. Sundan lang natin. Yan. Dahan-dahan lang. Yan. Zoom lang lagi. Yan. Then, dun tayo sa may puso. Sa may heart. Yan. Yan. Sundan lang natin. Yan. Yan. Then, yan. Sundan lang natin. Yan. Yan. Then, sa may kabila naman. Kabilang puso. Yan. Sundan lang natin. Yan. Yan. Then, sa may damit na tayo. Yan. Then, time-lapse na ulit natin. Ta-time-lapse na natin ulit. Kasi medyo matagal yan. 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 Super bilis, diba? Yan. Ganyan ako kabilis mag-edit. Yan. Sundan lang natin lahat yung guhit. Yan. Yan. Then, slow mo na ulit. Yan. 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 Then, check natin. Oops, sa may damit. Ayusin natin. Yan. Sa may gilid. Yan. Lagay lang natin. Yan. Ayusin lang natin. Yan. Then, tignan natin yung buong photo. Yung ginawa natin. Yan. Okay na siya, guys. Ganun lang gumawa ng glowing outline effect sa may PicsArt. Then, save na natin. And, marami pa tayong gagawing video editing sa photo editing. Kaya stay tuned lang kayo sa channel ko. And, thank you for watching. And, see you in my next video.